Para makapanood din yung dalawa. Na, what happened, son? Kiss, 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 kiss. Are you alright? Kiss, kiss, kiss. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Bayra, kiss. Oh. Love, love mo si Ate Michael. Love. 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 Yapos mo na maikpit. Yapos. Oh. Kiss mo. Kiss, kiss. Ayan, sumam. Sino may pakasal? Mukha naman. Sino may pakasal, nanay? Tandang. Kamukha ni Ate Michael. Manok. Hindi maganda babae? Sabi dati, tandang. Hag kayo dalawa, hag. Hag, hag. Hag kayo. Hag, kuya. Ay, Ate Megan, hag mo Ano si na Byron. Yan, yan. Paano mo kilala ng mga yun? Ayan. Kiss, 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 kiss. Kiss, kiss. Oh. Kasama kaya kay tatay? Stop mo nga tingin.